उमा नहीं, आई थिंक पहली बात तो इंडिया डेब्यू ऑलरेडी बहुत स्पेशल होता है और इंडिया डेब्यू वर्ल्ड कप में आई थिंक इट्स इवन मोर स्पेशल। हमने सब आपको हार्डवर्क करते देखा है। आप सब आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हार्डवर्किंग गर्ल्स हो और आपका फिटनेस और एथलेटिज्म हमको भी मोटिवेट करता है कि अच्छा करे और भी मेहनत करे। ऐसे सबको मोटिवेट करते रहना और ऑल द बेस्ट। सिर्फ एक नहीं, अभी बहुत सारे इंडिया के लिए मैचेस जिताना है। ऑल द बेस्ट। আমাক বহুত ভাল লাগিছে। বহুত বছৰৰ পিছত ইণ্ডিয়া টিমত জিকিছে। আমাৰ বোকাখাটৰ ভাগিন উমা চেত্ৰী ইণ্ডিয়ান টিমত খেলিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ ভাগিন আৰু ভণ্টিও খেল চাবলৈ গৈছে, খেল চাইছে। কালি খেল চাই আমি গোটেই ৰাতিটো হোৱা নাই, ফূৰ্তি কৰি আছোঁ। ইণ্ডিয়া টিমে জিকিছে, বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। বোকাখাটৰ নাম ৰাখিছে, অসমৰ নাম ৰাখিছে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ নাম ৰাখিছে। গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত। গতিকে হয়, ইয়াৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যায়, খোজকাঢ়ি আহে। কেতিয়াবা আমি ৰাতি বিচাৰি আনো, ক'ৰবা লগৰ তাত থাকে। তেনেকৈয়ে খেলি আজি ইমান পিছপৰা জেগাৰ পৰা ইমান আগলৈ গুচি গ'ল, তাকে আমি নথৈ আনন্দিত।